शादमान हैं हम, हर घड़ी तैयार कामरान हैं हम, जैसे हो हालात शादमान हैं हम, अपने मुल्क कौम के निगहबान हैं हम, पाकिस्तानी फौज के जवान हैं हम, हर घड़ी तैयार कामरान हैं हम, जैसे हो हालात शादमान हैं हम। जान से अजीज है हमको मुल्क के जान से अजीज है। हर तरह के मरहले अबूर करेंगे, दुश्मनों को जेर हम ज़रूर करेंगे, मादरे वतन को पिछले दूर करेंगे, जज्बाए जिहाद से मामूर करेंगे, अपने मुल्क कौम के निगहबान हैं हम, पाकिस्तानी फौज के जवान हैं हम, हर घड़ी तैयार कामरान हैं हम, जैसे हो हालात शादमान हैं हम। जोरदार क्लैपिंग। जब कोई जरूरत हो हम काम आते हैं, पत्थरों पहाड़ों निशाना बनाते हैं, सैलाब हो या ज़लज़ला जाने बजाते हैं, मुश्किल घड़ी में अपने मुल्क के काम आते हैं, अपने मुल्क को कौम के निगहबान हैं हम, पाकिस्तानी फौज के जवान हैं हम, हर घड़ी तैयार कामरान हैं हम, जैसे हो हालात शादमान हैं हम, अपने मुल्क कौम के निगहबान हैं हम, पाकिस्तानी फौज के जवान हैं हम, हर घड़ी तैयार कामरान हैं हम, जैसे हो हालात शादमान हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, किसी भी मुल्क और किसी भी रियासत की हिफाजत मुजाहिदीन के ज़िम्मे होती है, और हमारी जो पाक आर्मी है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत कर रही है, और इस हिफाजत के ज़िमन में अपनी जानों के नजराने पेश कर रही है। अपना खूने नाब देकर वो हमारी हिफाजत कर रहे हैं, हमारे सुकून, हमारे इत्मीनान के लिए, अमन व अमान के लिए दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं, और दीगर जो बैरूनी हमला आवर होते हैं उनके रास्ते में वो सद्दे सिकंदरी बने हुए उन्हें रोका हुआ है, और मुल्क का, वतन का परचम बुलंद किए हुए। अजीज़ तलबा, हमें बतौर पाकिस्तानी, बतौर मुस्लिम, सबको पाकिस्तान आर्मी के साथ इजहारे यकजहती करते रहना चाहिए। दिल से, अंदर से तो हम हर वक्त दुआ गो रहते हैं, लेकिन कभी कभी इसका इजहार भी करना चाहिए। नारा हाय तकबीर और रिसालत के साथ, अपने खूबसूरत जुमलों के साथ, अपने खूबसूरत अल्फाज के साथ हमें इस बात का इजहार करते रहना चाहिए कि हम पाकिस्तान के मुहाफिजीन के साथ खड़े, हम उन मुजाहिदीन और अपनी पाक आर्मी के साथ खड़े हैं जो इस प्यारे वतन, प्यारे मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी पाक आर्मी को इसकी हिम्मत को, जुर्रत को, ताकत को इसमें इजाफा अता फरमाए। आमीन। और यकीनन अपनी जान की कुर्बानी देना ये सबसे बड़ा मुश्किल काम है, और ये नौजवान
اس میں سپاہی سے لے کے آفیسرز تک سارے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے ہر دم ہر گھڑی تیار رہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہماری پاک آرمی کی، پاک افواج کی حفاظت فرمائے آمین۔ اور ان کی ہمتوں میں اضافہ فرمائے اور انہیں ہر میدان میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام۔ اے پاک پروردگار، ہماری پاک آرمی کی حفاظت فرما، ان کی مدد فرما، نصرت فرما، دستگیری فرما۔ یہ اپنے وطن کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ میرے مالک، جن جوانوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، شہادت کا مرتبہ حاصل کیا، اے میرے مالک ان شہداء کے مزارات پر کروڑوں رحمتوں کے نزول فرما۔ اے میرے مالک ان کے خاندانوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، ہم تمام اہلیان وطن کو یک جان ہو کر، یک آواز ہو کر اپنی پاک آرمی کا دست و بازو بننے کی توفیق عطا فرما، اور بے جا تنقید سے تخریب کاری سے میرے مالک ہمارے ہم وطنوں کو محفوظ فرما۔ اے پاک پروردگار، ہمارے وطن کو عزتیں عطا فرما۔ میرے مالک، اس کے بارے میں جن کے ناپاک ارادے ہیں، جو برے خیالات رکھتے ہیں، اس کو نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہیں، میرے مالک ان کو نیست و نابود فرما۔ اے پاک پروردگار، ان بچوں کی ہماری ان گزارشات کو، دعاؤں کو، التجاؤں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، صلی اللہ علی رسولہ خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔